konyak manu ase kobo holibi kun pusti ase aro aibo pusti majuru ki koloni ase kobo koloni manu bra kundu khol laka ase kobo enega ai edu karne amne osar gurile ekun hobo amne osar guribe manu laga khode puibule natibi hello family members welcome back to my channel amne kala akidi pisi teri hobo video update kurna pare aro moi la ko thik na thaki na amne khan gibi moi dekhai na aisi to finally moi la hat te surgery kura do hile ta to phal hoya ase sabi olap taki ase ta to phal hobule huise edo garni thank you so much kiman junbra pratana te motat kurishi aro kiman junbra moige mon tamor kulo kotha kuise to phal huijisi aro bisi manubra kiman chaise enega kan hoti thagise to Civil Hospital Timabur tate luise to surgery kura ki to khali 500 luise hoilebe tawai khan sob melaishi kule to 2500 enega hi chaise to amni khan bi phoinu kuribi aro tai khan bimar to H bimar asina cancer asina noile to amni phapna gui dai ki upare amni ki kiba ekta hatti enega noile to kaude enega olaile ki asina kuina phabi thai ki oilebe ku phoinu kuribi tai khan ba sob to check kurina hai loi edu garne sob to negative thaka garne tai khan bra minor operation enega koina surgery kuitise 5 minute pitor hi kurina enega rakhida etia do phal hoije siguina tibi chanai jese aro civil hospital kam gura nurse khan aro staff khan doctor khan gibi bisi thanks dia kotha imandak chanai jese thank you etia moi nijor konyak manu khan ge ekta kotha ko bole mon ase pia na babi apni laga khol manu noile to moi khan nijor manu noile to kumba manu laga mon de laikiwo hole kumba manu bra to hosa ase koina phapna guru enega ase to moi to boles life update ase pusti re thaki holbi konyak manu award ekta paise noile to konyak manu ekta tikri khatam gurise noile to konyak manu ektam phal kam gurise kuri to pusti re poina bi bisi press kuri proud kuri amni khange holbi kitia konyak manu pia kam gurise konyak manu nisa khaina paise konyak manu drugs overdose hoina murise konyak manu mutu khaina murise no hoile manu ke morai dise no hoile haraise mari dise eneka kan hunile soram ase ar huni bole mon nai etu opore moi olap kotha kuri na aibo as a village life update pusti ta thaka manu khan bra request kura no hoile bisi manu subscriber khan bra request kura kotha koi diu posong dini au manu laga khode domestic helper kane rakhya chokra ekta ge bishi piabra mara apni khan social media ke viral hoise Facebook te YouTube te WhatsApp te amni khan bra tikina thaiku especially au manu khan ke kobole mon chado edu to pia na pabi moi khan ese konyak aro moi village life update pusti thaka manu khan bra do Nagaland for Christ kwado apni khan au manu khan ki koi gena bhavna kure moi khan do na chani na bhavna kure asidu moi itia hi chani ase to last year dibi ekta au manu brahi pacha ekta ke man biabra mara etu laga case khatam gurish aro etu sarbi kuhi made LTA ase koi to etu chokra asna pura asna kiman sal laga mota ase na jani to tai laga khode kam gurule anigina bishi biabra pitai dia tikish pula hoile to enega marise koile to mahan ekta bra enega hi case to khatam guri din thakise hoile bi ita to enega nai social media ase sob manuke mota pai ase aro muri chaula manu bi pachai dia ase aro neti khyo laga chaka bi dekhai dia ase no ho neule la kotha bi ho neule dia ase etu nisna ajikali to apni ba lokai na kam gure ase koile bi pahadi olai jabo etu bramni eneka kam nu guribi eta konsna nakalindi Christianity anya to apni kan au manu ra anish to first Christian do apni kan ase aro este konyak mui kan la chaka di do hoile first pastor to every village sop pusti de au manu thake moila grand ba time di do hoile
प्रार्थना कुराबी आउ कोथाब्रा प्रार्थना कुरे बाइबल पुराबी आउ कोथाब्रा कुरे आरो काना कुराबी आउ लागा कोथाब्रा काना कुरे एनेका पाइस एनेका पातेंदे मुइखान ब्रा भाबना कुरा तो ईश्वर लागा कोथा सिनिकी एनेका बि भाबिस एक पातेंदे होइलिबि इतिया साइ चाइसे कोले तो आउ मानुखान किमान पार हुआ टाइम दे पार काम गुरिसे एदु सब तो नील कुरि दियास जेरो होयास मुइखान तो होइले अपनी खान एनेका मुइखान की हेकाइना पास्टर होइना टीचर होइना मुइखाला पुस्ति दे मुइखान लागा कोन्याक एरेडी आहातेम दितो मुइखान दो हाफ पेन लाकाउले ना पारेगिना नाका मिस ना चानीगिना और एबीसीडी ना चाना 1 2 ना चाना थाइस एदु टाइम दे कोन्याक मानुखान दो होइले मानु दे इकी आसे होइलिबि तिमाक तो जानवर निस्ना थाइस अपनी खान बस सिखाई दिया एदु तो होसास ईश्वर काम कुरा तो एनेका कुरे मानु के एनेका मोटत कुरे मानु के एनेका मोरम कुरे को मोरम जाना तो अपनी खान आउ मानु लगा हाथ प्रा जाने आसे होलिबि आजिकाली साइ जेसे कुले तो अपनी खान बिसि बिया काम कुरा दिखिना एमान तक थाकिना अपनी खान प्रिच कुरि थाइसिनि की एमान तक थाकिना मानु के सिखाई थाइसिनि की कोइना इत्या मुइखान जानिलिस और इतना एक तक कोता कोन्याक आमा बाबा खानगे कोबले मुन जादो निजोर ब्रा खेलावले ना पारागे बच्चा पिसी चोनम नो कुरेबि एतु तो सोरम खोबले ला कोता नय आजिकाली लागा दुनिया ते इनेका आसे हमनी प्रकिमान खेलावले पारबो बच्चा एमान लोबि दुइटा के खेलाव पारबो गले दुइटा लोबि तीनटा के खेलाव पारबो गले तीनटा लोबि पारा तक अपनी ब्रा बच्चा लोबो अलप तांगुर होबो अपनी बच्चा टाइम दे किमान हैंडल करिना अंदा के थुरा निसना बच्चा के इनका तांगोर करिना फार एजुकेशन दिवो मोइला खोले राखिवो कोरम भात खेलावो मोइखान की कुरे सब कुरुले दिवो कोइना मिसा कोइना पिसी मानु आइबो दे एदु टाइम दे मोरम ब्रा कुन्याक आमा पापा अपनी खान ब्रा नातिबे मानु तो मानु आजे जानवर नय आमनी एदु जानिबि तुक नातिबि स्टूडेंट खानगे तुक नातिबि कोन्याक न्यूबु सुकु खानगे तुक नातिबि वेलेस काउंसिलर खानगे स्टूडेंट्स खानगे तुक नातिबि यूथ खानगे आमनीला बच्चा निमिते बिसि तुक कुरा तिखिना कोन्याक कोकाई भाईगन अलग अलग जगह दे थाकागन मोरम आसे और होनी बोले पे मन नहीं एमान स्ट्रॉन्ग बार रिचुएशन भी बनाई ना आसे मानुला खोदे डोमेस्टिक हेल्पर करने ना राखी बोले निमिते और एवरी बुस्ती ते फताई ना आसे इफ इनका हैपन हुई गुले तो अपनी निचोर पोखी भी अपनी खोर मानुब्रा कोई ना भी आसे होली भी स्टूडेंट खान यूथ खान अपनी ला खोदे अपनी ला बच्चा कोते आसे मानुला खोदे आसे नहीं को आतेम दी तो आमा पापा अपनी खान ब्रा तो मुला बच्चा तो मुला का साथी लोगोते आसे मुला खोर मानु लोगोते आसे कोई ना मिसा कोई ना फता आमनी खान तिखे आसे आजी की होय आसे कानन तो मानु ब्रा पोनाय ताते फॉलो करिबि ना किमान दुख करे आसे अपनी लगा बच्चा निमिते एक बार तो अपनी लगा बच्चा तिकरी एकता पाइसे नहइले तो किबा किबि एकता दे अवार्ड पाइसे कोई ना नाम तांगुर उच्चा गुलिबि आनिबि ना केले डोमेस्टिक हेल्पर करने रखा मारी दिसे एतु ही होताई न्यूज ते अपडेट करि थाकी फार काम करा भी देखाबि मु एतु आमा बाबा खानगे रिक्वेस्ट करे आसे और पोसुं दिन एकता और हैपन होइसे कोहिमाते मानुला खोदे राखे हाराय जिसे 2 दिन बिचिते पाइसे फापना गुरुबि कोन्याक आमा बाबा खान किमान सोरम आसे मानु खान एनपीएससी एग्जाम दे ओलाइसे नहले तो आईएएस ऑफिसर होइसे नहले तो किबा किबि टिकरी पाइसे कोई ना अलग जाति गान्दो एना अलग कोता होनी आसे कोन्याक मानु खान्दो फाबना गुरुबि moi tu फाबना गुरिना पुस्ति मानु खान रिक्वेस्ट करि थाकाब्रा और कुंबा सब्सक्राइबर खान एना अलग कोथा कोइ दिबि कोब्रा moi आजि ही कोइ दियासे
Aro itu nakamis pra koi dise koi na kombi piya na hobi. Konyak hoi na nijol laka kota na jana kami pisya asi. Even moitak pi konyak kota ba kwa napuji. Itu kane amne kanki puchule kane koi di asi. Tusla jatikan ba hunile bi soram hoble lakan hoi. Moi kan narakan hoi. Aro nohwa hoi. Hoa bra koi asi. Tikha bra koi asi. Aro manula khode rakha bra koi asi. Itu kita moram bra pet comments to kumbi na TV. Nijol kokai phai kangi koi asi. Hosa ase koi na lobi. Aro itu video to para tak nijol pusti kan TV. Kiman group ase sob ke share group. Itu nis na tui bar happen no holen nimide hosa group. Harai na pado. Iso moram bra paas de. Kun tuk para paas e janias na. Students union kan. Kuhimade. KU kan. Kuhimade. Kiman tuk krish. Eman palis kira chakati. Eman rati de taikan. Kiman ekta maiki pacha karne taikan. Eman sacrifice kuram nikan tikishe. Ama baba ki bhabi ase. Konyak manu ase kobo. Holibi kun pusti ase aro aibo. Pusti machuru ki koloni ase kobo. Koloni manu bra kundu khol laka ase kobo. Enega ai. Edu karne amne osar gurile ekun hobo. Amne osar guribe. Manu laga khode puibule natibi moram bra. Hoi pisi manu. Mari na lokai na. Likha pura hua bi pisi ase. Edu kan gibi thanks dias. Komba ama baba khandu hoile alak jatikan au simalo thagan hoile bi. Nichor pachake moram gura nisna, nichor pachake motot gura nisna, moram gurina motot gura bi tikis. Education bhal dia bi tikis. Hoile bi amni khan ke isober press guru ude ne morata. Hoile bi pisi chakade. Enaga rakhina mara noile dozer gura pisi tikis. Itu kan bhavana kurishe gurudo. Kaldi tu kon ase ama baba abni kan kaldi asto. Itu karne hoser gurul karne tui bar ena no hole. Abni laka family laka piya khopodo tui bar. Viral no hole nimidi. Ek din do abni laka khole. Phar kisa phar kotha koina. Metric exam de topper olabra and review kurabi olabi ne ek pado. Nole NPSC exam de olai suku na NDVO kurabi news te tekhabi na. Nole amni phar kam grishe kuina award tiabi tekhabi. Hotai mari dishe. Kun tok payas. Enjoys kan tok payas. Union kan tok payas. Etu kani hoser gurbi. Are ekta bra. Hosa asni kuina bhavana kurina chaile to phal hoi jabo. Moram bra. Kun laga khode aro rakhina ase kunyak manukan. Ama papa tai laga ama papa brado. Chutu time bra tut khelaina. Thing hat chokam na tibo kar koigina. Sukut piya hoina napabo koigina tangor hoa temdi. Bisi. Kher kurina tangor kurina. Tangor hoa lo logote ama papa ke motot kuru na tina. Apni khange motot kuru karne ti ase. Manu kita bi tangor hoina chonam no hoy. Chotu pra chonam hoy. Ama papa matya. Taila ka ama papa pra sikai dina. Manu ko respect kura. Angka andi mata taila ka papa ama pra sikai dina. Phatai dias. Apni khala khode to bishi sal thaki bulin hoy to. 3 साल 4 साल puilo. Etu time di par bra. Amni khan bi sai di bi. Aro amni khan para ta kam bi photai bi. काम पारा तो किमान चुन था किया से डोमेस्टिक हेल्पर करने खोल मालिक खान करने नहीं अपनी करनी है अपनी ब्राइ लुई चावले से निचोर काम पारा तो अपनी ब्रा काम गुरा ब्रा थिंग हाथ फांगे बोले नहीं itu kane kota namani na kiman ama papa bra rakhina ase aru bi tai kan gibi phar bra samjabi aru amni kan phar bra puibi aru owner kan bi malik kan bi phar bra morom bra enega sai jibi koina isur bra press kurubo manu laga pacha ke khelai dia to kauri pacha ke kutta pacha ke khelai dia noi manu ke khela do amni ke alag press ekta kurubo isur bra koina nitikha isur bra press kuru
Ita moi kwa machuri kaldi kotha kuitin takisu kure to maaf kuribi voice othawle mon chai takish hoilibi achi etu voice othai ti ase aro ita konisna kiman ama papa bra rakhina ase tai kan gi bharba samjabi aro kiman honor bra kunyak manukan palina rakhia ase amni khan bra bi bharba sai ti bi kuina emandak chanai di ase thanks for watching everyone bye